Andrew Tate, idola kalian semua tiba-tiba ditangkep lagi. Dan itu semua terjadi gara-gara ada orang yang lemes banget pada saat live streaming. Dan orang tersebut namanya adalah Eden Ross, fans nomor 1 Andrew Tate yang pernah ngelakuin ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Andrew Tate, sosok yang banyak diidolakan sama banyak anak muda di internet karena dia mengajarkan gaya hidup yang berbeda dari orang tua kalian. Yaitu adalah gaya hidup alpha male yang membuat banyak cewek-cewek pasti bakal nempel sama kalian. Tapi sayangnya idola kalian ini tuh tiba-tiba kayak ada masalah gitu sama Greta Thunberg. Iya, bocil yang ngurus climate change itu. Nah, dia tuh kayak bikin video gitu, nantang-nantangin, ngata-ngatain lah, terus ada pizza di depannya. Program. She doesn't realize she's a slave of the Matrix. She thinks she's doing good. Someone has sat her down. Nah, abis dia bikin video dan makan pizza itu ditangkap deh. Bukan karena dia berantem sama bocil atau dia kayak menyerang aktivis dan lain-lain. Enggak. Melainkan karena beliau terlibat kasus human trafficking. Tapi awalnya polisi lagi bingung nyariin dia tuh ada di mana. Ternyata ada pizza yang ditunjukin di video dan pizza itu tuh katanya cuma ada di Romania. Udah deh langsung polisi bergerak. Tapi itu gosipnya. Mungkin polisi udah tahu duluan atau gimana, tapi kira-kira itulah yang rame diomongin di internet. Long short story, akhirnya dia dipenjara, terus dibebasin, terus jadi tahanan rumah, terus jadi tahanan negara. Jadi dia boleh kemana-mana, tapi dia nggak boleh tiba-tiba pergi dari Romania. Controversial influencer Andrew Tate has been freed from house arrest in Romania pending his trial on and human trafficking charges. Jadi dia sudah tidak ditahan di penjara, jadi dia itu udah boleh keluar rumah, tapi dia masih ada trial. Jadi dia nggak boleh tiba-tiba menghilang. The pair can move freely around the capital, Bucharest, and the surrounding Alpha district where they live. They must report to the police when ordered to inform them of any of change of address. Intinya masih dalam pantauan, boleh keliling-keliling, kalau ada pindah-pindah, mesti lapor polisi. Karena masih ada proses peradilan yang menunggu. Iya, kalau misalnya kalian dengerin agak aneh, nggak ditahan tapi nggak boleh kemana-mana, ya peraturan peradilan tiap negara itu beda-beda. Mungkin kalau ada dari kalian adalah ahli dari peraturan peradilan di Romania, silakan koreksi gue atau kritisi gue atau tambahkan poin-poin yang kalian rasa kurang di kolom komentar di bawah ya. Sampai akhirnya baru-baru ini ada streamer yang sangat lemes banget orangnya dan suka emang bikin perkara, Eden Ross, yang juga sekaligus murid nomor 1-nya Andrew Tate, itu ngumumin di streaming kayak gini. Andrew had hit me up. He said, "Hey, I'm gonna be leaving Romania soon and probably never coming back. If you want to come over and do a week of long streams and content before I leave, I think it'll be big." And I'm sorry, he said it's basically now or never. Malah dibot. Jadi artinya tadi ya dia tiba-tiba kayak ngasih tahu gitu, lu mau bikin konten sama gue ya sekarang gitu kayak Eden Ross. Tapi Eden Ross ini sampaikan ke publik gitu bahwa now or never gitu, karena dia mungkin bakal nggak di Romania lagi dan lain-lain. Yang dimana kita tahu bahwa dia itu nggak boleh change of address, bahkan dia nggak boleh keluar dari kota yang sekarang dia berada, si Andrew Tate. Tapi Andrew Tate bilang ke Eden Ross dia akan pergi dari Romania dan nggak akan kembali. Jadi kalau mau bikin konten sekarang, dan itu disiarkan live di Kick dan banyak banget yang nonton, dan mungkin aja salah satu orang yang ngawasin Andrew Tate nonton itu, dan akhirnya Andrew Tate arrested after streamers Eden Ross blabs his escape plan. Besties don't snitch on each other, but I guess controversial kick streamer Eden Ross didn't get that memo. Dibocorin alus dong sama temen sendiri, sama murid nomor 1, sama fans nomor 1-nya sendiri. Gara-gara lemes banget, apa-apa diceritain, apa-apa pengen ditunjukin di live stream. Luar biasa Eden Ross, streamer terbaik memang dia di Kick. On March 12, Rolling Stone confirmed that the Tate brothers Andrew and Tristan were re-arrested berarti ditangkap ulang. Tadi udah dilepasin, udah bikin house arrested alias cuma boleh di rumah, sekarang tahanan kota, sekarang ditangkap lagi by Romanian authorities based on the tip they received about the duo plans to leave Romania. While it's unclear who delivered the tip, the publication note that the firm McCullough, which represent the woman accusing Tate of sexual assault, learned about the brothers' plan via a Kick streamer by Eden Ross, a friend of the Tates. Kalau ini beneran, kalau Tate Brothers itu ditangkap dan dimasukin penjara lagi gara-gara Eden Ross, kita mesti kasih mahkota ke Eden Ross. Kalau kata anak-anak Sigma sekarang gitu kan di TikTok dan Facebook, kamu melupakan ini, King. Inimu lagi dibuat, King. King Cookie Kang King Kong Kang King. A spokesperson for the Tates told Rolling Stone that neither of them intended to flee Romania to dodge judicial proceedings, explaining that Ross may have misconstrued
Andrew message. Jadi spokesperson atau mungkin ahli hukum Tate Brothers, Andrew Tate dan abangnya ini bilang katanya enggak kok, ini mereka nggak ada yang mau kabur nih, nggak ada yang mau lari nih dari proses peradilan Romania. Ini masih Adin Ross aja nih yang kayaknya ngaco nih, nyebar informasi nggak bener nih, atau dia salah paham nih. Begitu kata spokespersonnya Andrew Tate. Apakah kalian percaya sama yang dikatakan? Coba kalian komen di bawah. Whether intentional or not, what Adin Ross read from Andrew Tate seems to have severe consequences. Here I thought that when you are the top G, you get to do whatever you want, whenever you want. But as Tate has said in various book of his, you are the only person who can mess this up. Well, guess what, Tate? You messed this up. Hope the trials goes well. Kata artikelnya, bukan kata gua. Dan gua dapetin ini dari Mogul Mel ya, dari Ludwig, bahwa Andrew Tate pernah bilang, I don't let women drive me in cars. Everyone loses their mind when I say this. tapi apa yang terjadi? Look, perhaps it's turning a new leaf. I'm not sure, but we're seeing a changed Andrew and Tristan Tate. He's letting women drive now. This is big. Tapi bagaimana menurut kalian para top G? Sekian seputar internet untuk hari ini. Gue Endo Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, apa warna Bugatti lo?